panoorin natin yung mga Arabo lumulusog. Kayong nauna? Walang ibang nauna? Nahanap ko sila Luigi, kala ko nandito na. Go Rex! Go Rex! Videoan kita, dali! Rex, tuloy mo! Na, walang mahuli yung camera ko. Video ka rin pababa. Ayan na, si Hudi Puta Vlog. Para nagalangan pa si Hudi Puta Vlog eh. Sumiring pa yung unahan. Para nagalangan ka pa, sumiring. Oh! Uling-uling Taglintik! Uling-uling ka na naman sa video. Lakay, nahulog na naman! Nahulog na naman yung idol mo! Lumagpas ako sa gulo! Nahulog na naman yung idol mo! Ha? Nahulog na naman! Saan? Uling-uling sa camera! Pagkarang talaga idol! Munti ka na din eh! Delikado. Sige na tol! Anong ginagawa nyo? Si Hudi Puta Vlog, sumiring tayo unahan eh, para nagalangan. Meron kita eh. Pagtingin ko, tok-tok pala eh! Luchos eh, luchos! Retreat, bade! Pag nang mamereno. Rex, ulitin mo na Rex! Oo, ulitin mo ulit para perfect na yung shape lang. Oo! Tingin mo naman sa video yung kahulog mo. Nahulog ko pa! Wala, madulas ang petas pala ka. Balik na naman ako. Wala ka paguran to eh. Sarap eh. Dito naman, oh, dito ka magpatalon, oh, dito bandaw. Sa kaliwa, diyan, sa kanan. Saan ka naman? Patablog. Agad na natawag sa'yo ng mga tropa. Si Hudi Puta Vlog. Sila kay di puta. Di puta Dito Vlog. tayo dito, may madali. Ha? Ano, ang haba na ng video ko, wala man lang madali. Ano yan sa'yo naman, idol? Nahulog! Tinamaan nyo. Good morning, nandito sa ano? Oo, magbangga. Sarap? Sige na Rex, babayin mo yung sumiring ka! Ayaw nga! Takot na si Rex. Tara na, tara na! Tara na, baba na kayo! Baba na, baba na. Bumaka na dyan! Ito, paparang nila Luigi, no? Ha? Bis sa kanya. Oo. Basic lang sa kanya. Nakita ko sa video dun, yun. Pinapalipad niya pa yung bike niya eh. O ito, magpapabaril. Yung sa akin, nakita mo yung YouTube. Yun din po tama. Tofik! There! Go!
قوي قلبك قوي قلبك خلاص روح تعال من ورا وتعال ولا تطالع ولا تطالع تعال لا تطالع روح تعال وانزل ابوي Ayaw nila. Kita niya to. Atras siya eh. دقيقة يلا هاي راح تراي باي تراي يا تراي tingnan natin yung mga Arabo kung paano sumimplang. Yala! رجع نفسك كلك لورا ارجع نفسك ورا ارجع نفسك ورا ايوه اطلع ورجع نفسك ورا لا تعالها مرة واحدة تعال مره واحده وجسمك ورا اول ما تطلع ايوه رجع جسمك كله ورا بس طلع باولها يلا يا اخي كلهم مشيوا الان اول مره يلا روح هذا الكلام ايزي اخذتها من اول مره عادي توقف تتردد هنا لا ما بزبط لا تيجي من هناك تيجي من هناك تيجي على طول تنزل بالضبط بس تقعد تفكر في الموضوع انسى الموضوع في باقي هذا لسه باقي ايوه هذه هنا هذا بسيط صراحه هذا المسار انا بيعجبني على الامان بس خلي الطريق انا هداك بصوت الطريق يبدا قدام لازم تعال من هون انزل هنا انزل هنا احسن لا ما ابغى يلا تعال. Panoorin natin yung mga Arabo lumulusog. كويس؟ برافو عليك احسن يا كابتن وين ضنيف شايفك تعال يلا روح هذا بسيط خليه يبعد بس تعال cyclist. شايف هي هذه الشتلة اللي شترت هي المشكلة يلا توفيق. خلفي تمشي روح عمي يعني هذا اصعب من هذيك وخر له لا يجي عليك ايوه بسم الله برافو عليك ما شاء الله تبارك الله Taufik, tarik hina. يلا كابتن توفيق Taufik, tarik hina. Tarik hina. تعال هنا. شايفك يلا يا شباب افضل ايوه استنى صور الحج روح عيد يا كابتن هذه الوقفه هي اللي بتضيع الدنيا ديتها وقعه بس
وين نسويه؟ ممكن نروح هنا. ايوه playing safe, huh? Be safe. Because this one. Maybe you will lose your control. Yeah. Only strong grip. The strong grip. You need to strong grip. That's the secret. I want to go now because before then. Let's go.